Jotono Phongkaham ang Jibon Juriang IPF Party ni Central Executive Committee ni Senior Vice President ang tini lukurongno kok thesa sanani chongo je tabuk bortomano party IPF tini je political je situation chole tongmani obonoti no kok thesa sanani hine ang tini manchogo toma himale je chini IPF party ni গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতি 3 বছর অন্তর অন্তর যে স্টেট কনফারেন্স abo চলেই tongo যে 5th স্টেট কনফারেন্স अबलाय थांनाय 2nd এবং 3rd एप्रिल 2022 दशरथ देव मेमोरियल हल सुपारी बागानो जे संसाजाकमानि बिसिंते चीनी 34टा डिविजननि पार्टी IPF नि जे MCC मेम्बार्स रok bro 3 tarik ni Aprilo tini kaisa panel je election commission chongjakmani bisingte oro buta buti ongkha o panel chongjakha je chini central advisor committee ni je senior je members tongnai khorok tham borong khano chini borom gonang sir Omorendra Dev Burma এবং স্যার ললিত দেব বর্মা এবং স্যার চিনি অনন্ত ভক্ত জমাতিয়া ব্রগ্ন ইলেকশন কমিশন চংখা চিনি কচাম যে পার্টি IPF ni প্রেসিডেন্ট NC দেব বর্মা বনি চংজাক বাইন অজরাও তিনি হাউস বুটাবুতি অনানাংখা এই বুটাবুতি অংমানি বিসিঙ্গ চিনি 34টা ডিভিশননি যে MCC মেম্বার্স রক টোটাল 222 জন borok brau jani candidate na hamjak mono brau bur lekha o bur lemani bisingtei no tabuk je bortomane chini party IPF ni je president chini borong nangsar mebar kumar jomatia bo 139 ta bur manei bonono khuplai hinei saklai jagai bo samai botang rokha ingoro sathai klaio je NC Dev Burma bo khut o 3 tarik ni je election panel o bo butongo kintu bo nijer o election o contest khai bono house ni borok rok support khlainai kom kintu o dino bo kono kok saya je obo je tini rajya সম্মিলন ni bisingtei bani ni election commission chongjagai panel ni bisingtei je vote ongmani abo illegal abo khapia khoine kuno dine sayabo bo odino siring tongo ngeta bu nowja kha je 39 dinni poreo bo haino hai bo saksak je president IPF party ni president hine bo declaration khlaye tabuk je president hine achuk tongmani abo ang senior vice president hisabe actually abo totally illegal এবং abo khapia hine kha chongo karon যে জায়গাওয়ানি ni আগের অবচং GS যে সময় চং 4 যে স্টেট কনফারেন্স রব চং GS চংপুর বুটা বুটির মাধ্যমে ন চং তিনি আপরো GS র চং নির্বাচিত খাই তো গাইকে তাবো 5th যেটা তিনি স্টেট কনফারেন্স যে নিনি এস পার সিস্টেম অনুযায়ী যে MCC র বুটা বুটির মানে ন তোমানি বাগে ব NC Dev Burma গছে নাইয়া অবশ্যই তাবো বিরাট খেচিনি খাও চিন্তানি বিষয় आंखा बन्ना सानामु चंगो जे NC Dev Burma bo lifetime achievement bini power no bo use khlai thanani muchungja khana ebong bo tini jodi soi 12 লক্ষ tiprasa 19 দফা chini bukung baran bagai je thinangni je existence no wansoi tongkha hinke tini sak jora bo NC Dev Burma kok thaisa pano Tripura land ni হইতে সামান্য আংতিনি পেন্টো নগিয়া bo একজন সেকেন্ড সিনিয়র ক্যাবিনেট মিনিস্টার bo যদি Tripura land ni bagai asik no bini khabai khubai hamjagoi tongkha hinke তিনি হোলি যে অ্যাসেম্বলি যে বিধানসভা পবিত্র বিধানসভাও bo kok sana tongmani কিন্তু তিনি sak jora chung Tripura sarok kaisase no denokha je NC Dev Burma tinio bo Tripura land no toyoi assembly session o kaisa kok ti saka
kuno dine jeng nogya abon bagai ang khajongo NC Deborma kuno din bo Tipraland manthong obona ya any experience as a senior party IPFT ni vice president hisabe dai thanai je 2018 election jai IPFT BJP je election nani jorao phano angbo tini 12 jon je committee o angbo kaisa apuro committee o tongo angbo thangkha Guwahati Delhi o thangkha IPFT BJP alliance ni bisingo waini wai tham kok ma salaikha je jorao chung parliament house o Narendra Modi bai bo chung malaikha ebong Rajnath Singh bai waini chung malaikha ebong nedani je chairman Dr. Hemanta Biswa Sharma tabungni je Assamni chief minister এরপরে বিশ্বজিৎ ধাইমারি ডক্টর জিতেন্দ্র সিংজি বড় বই বুচনে কৌ সালাইমানি জরাফানো আইপিএফটি নি যে এনসি দেববর্মা ত্রিপুরাল্যান্ড নি ইস্যু তৈরি কাইসা পর্যন্ত খুপেরিয়া এবং কোনো এগ্রিমেন্ট সাইন ক্লেমে বুচুং নগিয়া जों বনো বারে বারনো সাকা সার ম্যাক্সিমাম जों 14টা জরা সিট মায়া যদি খাইকে जों এলায়েন্স খাইয়াওই এলন নো जों কন্টেস্ট খাইলাইনা ni jeng samani kintu bo committee ni brok ni kongno bo kuno dino bo khunju kanja bo saising no ekano action ni power bo use khlai tongo abono chung saimano je 2018 election ni sikango je Guwahati ni 5-star hotel Taj Hotel o যখন IPFT BJP seat sharing bisingo election na thangpurobu 9টা seat bai je tini NC Deborma gosei phemani o jorao ang nijer 14টা jora jodi BJP ro riyanke chung tabo election yahini saka ani logo logo support khaika je ageni youth IPFT ni kacham president je chini Dhananjay Tripura ebong tabukni chini party IPFT ni general secretary Dhananjay Tripura bobu 14টা jora tino siri jayanke election yano tongna hini samani kintu apuro NC Deborma ta mosa tinio jodi oro election jodi ফাইনাল খাইয়াংখানকে आं फासि चाय थैनाय एबं बिथि चाय थैनाय हिने 9টা सीट बाय हरनिफ्राय 3:30 आलोचना बिसिंते आफुरो बिप्लब देव अनि बीजेपी नि प्रदेश सभापति बाय NC देबबर्मा सायनंगौ किन्तु तिनि साक जरा जों नगिया जे NC देबबर्मा त्रिपुरालानि तयै जे कक सामानि जों सालसा त्रिपुरालाना हामजागै सारा त्रिपुरानि सिखलाराव जों दिनै 11 दिन लाहार एवं रेलवे ब्लक हेमानि परे ओ जरवा जों सागनेरि न खिबे लेंता पर्यन्त अंखा बख्रो सिलजाखा कत जों दिल्ली मोमेन्ट खलेगा किन्तु तिनि साक जरा NC देबबर्मा कुनो दिन त्रिपुरानि कंगनो सायामा बगै आनेके अनेक बखाव कन्फ्यूजन हाइने बगै गठनतन्त्र न एक्चुअली बो मानेया बो लाइफ टाइम बिनि पावर न बो यूज खलाय थाना नायो ताबुक नायदि मनो 2-3 जना बरक रमैति सायांगया आजक बाचा सोंमाया तफाना बो प्रेसिडेंट बो साक साक जंगै आंनो प्रेसिडेंट जेमन साबदान हुसेन क्षमता कायम खाय दंमाने हाय हिटलार एवं निनि नर्थ कोरियानि जे प्रेसिडेंट किम जं राव जेबाबे क्षमतानो व्यवहार खाय दंमाने हाय ताबो NC देबबर्मा सम्पूर्ण भाबे बो क्षमतानो व्यवहार खाय दङ अब सम्पूर्ण बेआइनि एवं इलिगेल हिने जों आं खाजंगो गौर साना खालायो जे समय 2018 যখন সিট শেয়ারিং अंगो 9টা सीट बाय IPFT गसे फेमानि उलवो जों दिनै भगत सिंह यथ हस्टेलो যখন चिनि कैंडिडेट नि बुमुं डिक्लेयार खायफोरबो आंगाफोरबो एक्सपीरियंस नौखा जे 44 रायमाबिलि एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन नि बागै आफोरो आइनि बुमुं जीवन जयरी नि बुमुं किन्तु ओ जागाव हाउस जतनो सापोर्ट खायखा एलाइड अर्गानाइजेशन यथ IPFT IWFT एवं निनि TNE राव जत आं जीवन दि आंनो 44 रायमाबिलिनि कैंडिडेट हिने सामानि जराफानो किन्तु NC देबबर्मा खुद अबनो बो डिक्लेरेशन खायावै डिस्पुटेड खेनारुगै दङ अफु जरा होइतेना एनी एक्सपीरियंस जे हाउस नि कक एलाइड अर्गानाइजेशन किंबा सिनियर जारा तंनाय रावनि ककनो बो कुनो दिन पातारिया बो साइसिंनो एकाने 100 क्षमता बनो ऑल इन ऑल हिनि चंगै बहायके सामुं तांगै दङ अफु जरा होइतेनो आनी टोटली
एक्सपिरियेन्स ठीक अ मुताबिक ताबक ए जे लाइ थांनाय सेकेन्ड एबं थार्ड जे एप्रिलनि 5 जे चिनि स्टेट कनफारेन्स खालामनानै उलाफनो बसाक साक प्रेसिडेन्ट हिनै बसाख्लायै ताबो प्रेसिडेन्ट हिनै बसाय दंमाने अबनो मेच खालायनायखे सत्य प्रमाण हायनि बागैनो आं जत्त चिनि आइपिएफ तिनि सापर्टार्स एबं चिनि त्रिपुरानि जे बुकुंबारा जत्त त्रिपुरा सानो साना मुजंगो जों गुबैनि बोखा जों सापन माख्लायनाय सामु माख्लायनाय ताबुक जे चिनि एमेबार कुमार जमाइता सारनो जे मिनिस्टार सकक मानि आबो सम्पूर्ण भावे बेआइनि तामनि बागै इनके तिनि मेबार कुमार जमाइता ओरै परै तमानो चापजागै थुमजागै थांसानि मारिगतलांगै त्रिपुरा लेन्डनि बयसनताइबो क्राक खायनानि बनायो एबं तिनि चिनि थिनांनि एक्जिस्टेन्टनि बागै जेनिनि एसेम्बली सेसनो बवाइथाम त्रिपुरा लेन्डनि कगनति सामानि अबनो बिनि अपराध खनाहिनि आं खाजंगो हायनि बागै दा खरबो खर चिनि वानसो मुसराय सराय जों अना नांनाय कारण जे कुबैनि लगे चिनि पाब्लिक रतंगो जों पैतो मा जानाय सालसा कुबैनो चिनि एक्जिस्टेन्टनि लामा जों फनगै माननाय इनके अर ताइबो सानानि नायो जे ताबो जे आगेबो जों मिनिस्टार जेता ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट एबं टीआरपी पीटीजी जे ब्रुरियां स्रावनि बागै जेता डिपार्टमेन्ट दं माने आबो ताबो आईपीएफ दिन यागो करेखा आबो बीजेपी नि यागो थांखा गरनो जों सराय सराय सामानो जे बीजेपी पार्टी रक ब्रो सम्पूर्ण भावे त्रिपुरानो सापुत सेख्लाया एक समयनि सेक्रेटारि दो बिप्लब देव যখন एनसी देव मानो याग्राव आचो रुई जो सम्पूर्ण भावे जों दिनै त्रिपुरानो सापुत सेख्लाया इनै साइ दंफोरावबो बो सिरिं सिरिंखे आचुगै दंमानि अरनो चिनि सत्य प्रमाण जे एनसी देव बर्मा त्रिपुरा सारो फेम लगै त्रिपुरा लेन्डनि भयस एबं स्लुगान टिसारिवै चिनि जे सिख्लारावनो थैकुतुं सिख्लारावनो दिनै सঠিक लामा फुनक यावै बो सामुं ख्लायै बो पावाराव फायखायनै जों खामा जों अता खरबो खर हायनि बागै आंखाबो न कबकनाय एज ए सिनियर प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जे चिनि नाहारमुं त्रिपुरालेन्डनि बागै जों चबा खालायमा थानाय जेनेरेशन 2 जेनेरेशन 5 अबोनो बागैनो चिनि जे रिजनल पलिटिकल पार्टी आंचलिक बदल जों मा खायमाने दा खरबो खर जों तामनि बागै जों नेशनल पार्टी खालायमा यांबा एकमात्र नेशनल पार्टी खालायै अ जागाव चिनि मानि कक एबं चिनि जेता एक्जिस्टेन्टनि कक जों मासियानि बागैनो जों निजे साक साकनि परिश्रम एबं रां फैसा खिबिलायै दिनै जों 12-13 बছर आईपीएफटी जों त्रिपुरालेन्डनि दिमानतयै जों सामु मातांगो दा खरबो खर हायनि बागै ताबुक जे प्रेजेन्ट जे पलिटिकल जे स्क्रिनेरियो जे ताबुक सिचुएशन चले तो माने अब सम्पूर्ण भावे जत्त चिनि डिविजन कमिटी जे एक्टिव डिविजन कमिटी तो वर्कर्स जे चिनि एमसीसी एवं निनि प्राइमारी लेवलनि जे लिडार्स एवं तिनि रिजनल कमिटी लिडार्सराव जों वान सौना नांनाय साबो गुबै साबो ताताल हायनि बागै आंखै सावो जों नन स्टप भावे जों सामुंसा लायमा थानाय जे त्रिपुरा राज्योआव जेता जों तिनियो चिनि त्रिपुरालेन्ड सक्सेस खालायनायनि बागै जे एक समयो 2018 होम डिपार्टमेंट नि थ्रू हইতে जेता तिनि একটা हाई पावर मडलिटी कमिटी खाजाकमानि तिनि 4.5 বছর काना नाय दङ तिनि साक जरा अबनो कोनो इमप्लिमेन्ट मानि पर्यन्त करै এবং পাশাপাশি जों खोनाखा जे एनसी देवबर्मा खुद तिनियो जे रोमान स्क्रिप्ट इस शेड्यूलनि जेता चिनि रोमान स्क्रिप्ट अबनो बो सापोर्ट खालाया एवं पाশাপাশি जों ताइबो खोनाखा जे ताबो एडिशनल आपग्रेड खालायो जे टेरिटोरियल काउन्सिल खालायना नाय तो माने अ जागाव त्रिपुरालेन्ड टेरिटोरियल काउन्सिल थेफाना नाय थानैबो बो केबेङे साबो अब त्रिपुरालेन्ड ताथेफादि अब सेन्टिमेन्टनि आशय বিষয় ताबो যদি अंखांके त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल नाय अबरो खुब वानामा सिंसाকক कारण बनाया बन बखाबाय जे त्रिपुरालेन्ड अंथं अब त्रिपुरालेन्डनि बुमुंबाय चिनि कसं जे सिखला दनायरो जे चिनि त्रिपुरा सानि लुकुरावनो बो फेम लगै लाइफ टाइम अचिभमेन्ट पावर बो यूज खायथानानि बसे बिनि 100% वानसो मुंने आं खाजंगो दा खरबो खर हायनि बागै
जों जारा टिप्रालेना हामजागनाय जारा जों दिनै यट दंनाय जत IWFT जत एलेट अर्गानाइजेशन जों सঠিक लामानो जों मातलांनाय जोंनि मिनिस्टार आबो जोंनि कटरिया MLA कटरिया मिनिस्टार आबो 5 बोसोर बागै आबो थांनाय फैनाय किन्तु जोंनि सबसे कटरंखानो जे जोंनि कायसानो नाहारमों जे आर्टिकल 2 and 3 अनुযায়ী टिप्रालेन जे डिमांड सानि फैमानि अबनो जे कोनो प्रकारे डेमोक्रेसी वेव जों अबनो सक्सेस खालायनानै अवश्य कटर नि जों मावान सुनाय दा करो बकरो हायने बागै दिनै आं अडियो मेसेज नि बिसिंते जत लुकुरंनो आं कबंना मोजोङो कयना मोजोङो सानानि मोजोङो फायदि जों टिप्रालेन्स नि बागै दाबो जेता जों कटाल जे चंजाक चिनि डायनामिक जे पार्टी नि प्रेसिडेंट मेबर कुमार जमाइता बिनि याक्तिखेनो थिनांनि जेता चिनि सुखथायनि एक्जिस्टेंट लामानो जों सामुं तांमानि बिसिंते सक्सेस खालायनाय दायबो जों चिनि मुभमेन्ट्स राव जों खालायनाय अबहने जों जतनो आगौ फायदि आं कबगो तामो हिमानले चिनि कायसानो लामा अ टिप्रालेन सारा ताय चिनि बुकुं बाराराव जों सेफगार्ड अंलिया हायनि बागैनो जों टिप्रालेन्स डिमान्ड जों मा खालायो ताबो नखा जारा जे निने रां फैसानो हामजागनाय पलिटिकल पावर ना हामजानाय ब्राव दिनै हाय जे BJP पार्टी गठन तंत्र मुताबिक बो टिप्रालेनो सापुत चेख्लाया ने चुनो बेंगाई तंनाय चुनो खुक्तुय मुसु तने सेलें तंनाय बो बायसा हाय दिनैयो एलेन्स थानानि कक सामाने आबो चिनि कपाल हायमाने कक अब जों दिनै बिरमान अंनाय अब 100% जों वानसै नाखाय खानो सराय सिरायंगो हायनो बागै जत्त लुकुरक फायदि जों थांसानि बिसिंते फायनायनि सालो ताइबो चिनि टिप्रालेननि मुभमेन्ट न ताइबो जों राइस खालायनायनि बागै जतनो आगौ फायदि हिनै आं दिनै एज ए सिनियर पार्टी IPFT नि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी नि दिनै भाइस प्रेसिडेंट आं जीवन जरी आं जतनो कबगो जों साबो कुबै साबो ताताल सामुं तांमानि बिसिंते न जों सराय सराय मा खालायनाय दाबुक जे IPFT पार्टी नि जे प्रेसिडेंट नि पोस्ट न तयै जे बुडुक सथिंलाय दंमानि अब एक्चुअली वान सगै नायखाय इनके सम्पूर्ण भाबे NC देबरमा बो इलीगल सामुं खालाय दं होने आं खाचंगो कारण बो ताबुक बिनि बयस अबारंखा हाई परे फसेताय बरकनो तांनानि सुजुग्रिया बनो थैयासाक लाइफ टाइम अचिवमेंट प्रेसिडेंट सामुं ताङै थांनाय बो पावर यूज खालाय थानाय बो हाइके वानसक माने अब चिन बागै खुबै कपाल बिरमान इने आं खाचंगो कारण अ टिप्रालेनो सक्सेस खालायना थांखायके जे डायनामिक जे एडुकेटेड जे जुवान बरक अल त्रिपुरा साब्रुमतु नि धर्मनगर पर्यन्त थांगै जों चिनि बरकनो मा सानाय मा बुजावनाय ताइबो जों टिप्रालेननि बागै कटर जबाबमतिके खालायमान एवं दिल्ली राव थांगै सेंट्रल गभर्नमेन्ट भाइके जों चिनि टिप्रालेन मानान बागै जों राज खालायनाय अब वानसना नायखांके डायनामिक लिडार न चिनि खुबै दरकार कारण बो तिनि अबारे संखा आजौना बाचाना बागैसे कायसा कायने बरक रम याखे आचौक बाचा माया जदि अंतंखा हिंके फाइनाय 2023 नि जे एसेम्बली इलेक्शन तमुं अ जागाव जों MLA जदि गठन तंत्र किमा पलिटिकल वे जदि जों फाइट खालायना थांगा हिंके खरक बुसुक न बो तिनि फाइट खालायो जितेरे तु माननाय अब जरा न कक सानाय ता करो बकरो हायनि बागै जों जत वानसना नांनाय IPFT पार्टी न 2009 नि हयते जों खालाय फैयो आं नखा कत बरक NC देबरमा न चाजायांयै NC देबरमा बाय फेलायै तिनि डिवाइड बदल बदल खायथांमानि आबानि एक्सपिरियेंस एकजन तिनि सिनियर भाइस प्रेसिडेंट हिसाबै एक समय जों एकलगे तंमानि जेमन सार बुद्ध अगुर देबरमा बिनय देबरमा ब्रबो तिनि NC देबरमा बाय खापेला यांगुई बसाइसिंना एका एक्शन पावर यूज खालाय तमान बागै ब्रबो कागै मा थांखा जेमन चिनि बरंमना राजेश्वर देबबर्मा नक्षत्र जमातिया राणा किशोर रियां एरपरनि रमन रियां अमते गिलामा लिडार्स राव तिनि IPFT नि NC देबरमा प्रेसिडेंट बो तंमानि जागाव तंमा यांगै ब्रकागै मा थांखा जेमन आं नखा जेमन TSP जिनि बरंमना चित्तरंजन देबबर्मानि बदल
Brobo salsa IPFT party tongmani bobo kagai mathangka jemon Patal Konna IWF ni tongmani bobo kagai mathangka David Mura Singh Boyar Jomaita omdek onekjon leader NC Debormani presidency wo tongoi phano tini khape yangmani bo house ni kongno khana yangmani bodol ni kongno mani yangmani karono tini kagai alada alada bodol brok khlai ma thangmani ang sotto babe ang nogoi tongo ek somoyo NC Deborma laithane 2018 sekango ek logeno general HC joto jaga alone 56 assembly contest khlaina hinei kok karak karak samani 100 শেষ মেসকে মাত্র 9টা সিট বাই bo LNC gose khibio जों साका पुरो कलकाता एयारपोर्ट जों साका कम से कम 13टा 14टा सीट मायां खानके जों LNC खलाया हिंसा माने किन्तु बो दल नि कक जे कमिटी नि कक न किसु फनो बो खुनजुगो कानया अबनो सत्य प्रमाण अजरा चुंगताइ बु साका যদি IPFT सिंगल যদি 9টা सीट बाय LNC खानके লগেও INPT অসময় বিজয়রাংখ সংনি দল INPT তংখ INPT নবু 4টা सीट রুই টোটাল 13টা सीट নয় ফনো जों IPFT যিনি BJP INPT 3টা বদল जों LNC খালাইনা হিমানি কিন্তু NC Deborma আপুর বমানিয়া বসাও INPT ন নাও যদি LNC খালাইনা থাংখানকে আং কোনো দিন LNC সংয়া আমতে হিংসাওই শেষ মেসো 10টা হিংসালাই মানে 9টা বাইনো বো ফাইনাল গছেবই তিনি LNC সঙ্গে ফেকা অজরাও কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সাদা কাগজ গুয়াহাটিনি যে তাজ হোটেল 5 স্টার হোটেল সৈমানি চুংনগো অজরাও কিন্তু ত্রিপুরালেন্ড নি বাগৈ কক খুকসাপন সৈজাক করে তিনি আং চ্যালেঞ্জ খায়াবনো সানামু চুঙ্গো যদি ত্রিপুরালেন্ড নি বাগৈ 2018 ইলেকশন সিকাঙ্গো যদি বিজেপি বাই স্টেট বিজেপি এবং সেন্ট্রাল বিজেপি বাই তমুক তিনি অ ত্রিপুরালেন্ড নি ইস্যুনতয় যদি কোনো মেমোরেন্ডাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কোনো তিনি কাইসা এগ্রিমেন্ট যদি খাইজা তংখাইকে বো NC Deborma বনি সাহস তংখাইকে 12.5 লক্ষ ত্রিপুরাসানি বিস্কাঙ্গ অ পেপাস ন ফনক নাংথো আং তিনি সেরাই সেরাইকে মাসাও অ দিন কিন্তু ত্রিপুরালেন্ড নি কগ্নতই কাইচ্ছা ফন কক্তি ছায়া আপুরো চিংলগেও তঙ্গো যেমন অনন্ত দেববর্মা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ববু তঙ্গো ইয়র নি 2 জনা আতিশা নি 2 জনা IWF নি 2 জনা এবং চুং AGS তিনি জেনারেল সেক্রেটারি তঙ্গো চুং 3 বার ওয়াক আউট খাইকা অর দিনি গুয়াহাটি নি 5 স্টার নি যে তাজ হোটেল নি হইতে অবশ্যক চুং 9টা সিট বাই চুং LNC খাইয়াবই 14টা জরা ফনো চুং মাইয়াংকে LNC খাইয়া তংলাইনা হিংমানি কিন্তু NC Deborma পুরোটা মশা যতনি বিস্কাঙ্গো তিনিও যদি LNC অংয়াং খানকে আং বিথি চাষে থইনাই হিনাই 3টা 3.5টা জরা ওকে IPFT ni president NC Deborma খুদ এবং বিপ্লব দেব BJP na puro state president bobai sada kagoso apuro kaisa sign khlaika abo sada kagoso hoinai khano apuro neda ni chairman Hemonto Biswa Sharma tabuni je Assam ni chief minister bono sada kagoso seika ngetai kaisa si 10 tan bagai salainai brokai apuro BJP ni je president Amit Shah no sungoi setai kaisa seat chunga puro confirm khainai hinai sajangmaro chungnogo শেষ মেসো 9টা সিট বাইনো তিনি কনফার্ম খাইপেকা ও জরাও ত্রিপুরালেন্ড নি ইস্যু নতই কাইসা মানে লিখিত খালাইনানি নেই যখন ইয়ট IPFT নি কচাম যে প্রেসিডেন্ট তিনি তাবুকনি যে মেবার সারনি যে IPFT পার্টি নি জেনারেল সেক্রেটারি যে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বা কক্তৈ সামানো আপুরে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যেভাবে ধনঞ্জয় মানে থামসি টংখা বুনানি পর্যন্ত নাইখা হাই খাইয়েছে তুমপারা গায়া কনে তিনি जों মোখাং কসমকে কিফিলাইমা ফেयो অ জরাও কিন্তু যে সময় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তুমপারা তিনফগো NC Deborma একজন IPFT পার্টিনি প্রেসিডেন্ট নঙ্গই ফনো ক খুকসা ফনব পেরিয়া কারণ যিনি তাবুনি GS জননি ত্রিপুরা শাখা जों কম সিট বাই जों LNC খাইয়া এবং যেটা কক সামানি আবো বাইরিতা নারুকনাই হিং সামানি নসে বজলে জাগৈ তিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরানো বুনা হিনি পর্যন্ত বুচা খাবো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমসুক জরাখै जोंनो আফুরলা চিমুং রিজাংমানি পরে ফসে NC Deborma কক থাইসা ফনো সায়া তা খুরো বুখুরো অবন বগনো খুবই চিনি
wansoknani jora phai tongo ang sao khata thebedi Tipraland diman chung salsa abo imangno muk thangma khlainai abo sara tai chini kono existence ni lama krikha haini bagino tabuk jeta chini 2-3 tarik April 2022 o je chung gothon tantro mutabek rajya সম্মিলন khlaimani bisingte MCC ni bisingte board imani bisingte je chung katal president jeta chung chongmangkha chini borong nangsar mebar kumar jomaitjano bono taibo chung joto support khlaima thanai bono chubaima thanai taibo Tipralani chini movement no krakhe chung samung tangai thanan bagai jotto chini IPFT ni yod IPFT Atisa Tipra Fankra Bodol IWFT TNA joto allied organization tongnai jeta chini senior jeta party IPFT ni tongnai chini CAC ni leaders rok chini SGS rok ebong tini Central Advisor Committee ni tini borom nang joto adongs rok no joto thangsa khlaiye samung tangai success khlainani hinai ang tini audio message ni bisingte joto khnai tonai chini Tripura ni bukung bara 19 dofa 13.5 লক্ষ Tripura sarokno ang obono kobokna muchungo joto phaidi chung yapri thangsa selainai chini movement chung krakhe khlailaye chini generation existing ni bagai o Tripuralani samuno chung success khlaitlana hinai joto no hai no hai tinen khapangna hamjamung tai Tripuralani jobani chibai yapare o kisisa audio message ni bisinte kok samani o no muthangkha IPFT longley Tripuraland longley mebar kumar jomaite sar longley joto no hambai khulumbai kha